Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my e-Kaksha classes. Dear students, today we will discuss the remaining questions of your chapter number 6, A New Day, A New Way. So dear students, let's start. So moromor chhatro-chhatri hokol, aji ami kei number question alochona korim janane? Aji ami alochona korim 10 number question. So 10 number question amak ki dise sao ahasun. Find out from your teacher, parents, nearest bank, internet, how to open an online bank account. Koise je, tumar hikhok, tumar usor suburia, tumar ma deuta, ba nearest bankot goi ba internet or hohai loi, ki kora how to open an online bank account. Online bank account eti kenekoi khulibo pari, take janibole goise bisaribole goise. Write out the instructions in clear steps below and tell your classmates how to open the account. Koise je aru instruction homo ki likha aru tumar classmate tumar hohopathi kwa how to open the account aru tumi je bisari uliala kenekoi account ti khulibo pari ahi pela likhi lobo lagibo aru likhi loi tumar hohopathi hokolok kobo lagibo je kenekoi account eti khulibo pari. So account eti khular ki instruction homo ki tumalke janane moi likhi loi ahisu sao ahasun. So, bank account eti khuliboloi hole ami ki koribo lagibo visit the website of the particular bank. Ami ki koribo lagibo he bank tour website ot internet ot go ami internet ot ki search koribo lagibo ami search koribo lagibo he bank or website to jene ami SBI mane state bank ot eti account khuliboloi bisarisu teti ami ki search korim www.sbi.com hoine tate search korim ba SBI boli mari dilo tolot ki link homu ahi jabo. So yate soa tar pisot ki koribo lagibo fill up the account opening form aru tate ekhon form thakibo account khuliboloi he account opening form khon ami ki koribo lagibo fill up koribo lagibo. So next download the form and visit the bank aru tar pisot form khon download kori ami ebar bank loi jabo lagibo. Take all the documents with you aru ei bank loi jaute jikhini proyojoniyo document tothyo hekhini ami ki koribo lagibo logot loi jabo lagibo. So after verification your account will be opened aru ei dore bankot goi ami amar document homu submit korar pisot form kon submit korar pisot verification hobo aru verification or lage lage ki hoi jabo amar account tu khula hoi jabo. ঠিক আছে বুজি পালা নহয় এইখিনি তোমালোকে নিজৰ সহপাঠীৰ হৈতেও শেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে এদি আমি নেক্সট চাও আহা নেক্সট কোৱেশ্চন আমাক দিছে Swati's mother has set up a small catering service with the money taken as loan from the NGO. কৈছে যে এনজিওৰ পৰা লোন হিচাপে লোৱা পইচাখিনিৰে স্বাতীৰ মাকে কি কৰিলে কেটাৰিংৰ সাৰ্ভিস এটা কেটাৰিংৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিলে and her personal loan from her bank aru okay so Swatir make he NGOৰ পৰা লোৱা লোন to aru ei nijor personal loan tur পৰা ব্যক্তিগত ভাবে লোৱা লোনৰ সহায়ত কি কৰিলে নিজৰ এটা কেটাৰিং সাৰ্ভিস কেটাৰিংৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিলে she wants her business to grow quickly aru teo nijor ব্যৱসায়টো খুব হুনকালে grow হোৱাটো বিচাৰিছিল নিজৰ ব্যৱসায়টোৰ হুনকালে উন্নতি হোৱাটো তেও বিচাৰিছিল So she tells Swati to write out an attractive advertisement for her business to put it in the local newspaper. Koise je haru hekarne teo Swati ki kole to prepare or write out ready koribole prostut koribole ki prostut koribole an attractive advertisement bor attractive bor bhal loga jate manhok akorshon koribo pare tenekwa advertisement ekhon ready koribole kole for her business to put in the local newspaper aru ei advertisement khon kod dibo local newspaper ot dibo. Working with your partner, prepare the advertisement using chart paper, color pencils and pictures. Aru tumalukok eta ki koise working with your partner nijor hohopathi nijor partner hoite kaam kora aru ki kora prepare the advertisement khon prostut kora aru advertisement khon prostut koriboloi tumaluke chart paper, color pencil aru picture or hohai lobo para byabohar koribo para thik ase so chhatro chhatri hokol tumaluke khub attractive advertisement এখন প্রস্তুত কৰি উলিয়াবা দে নেক্সট কোৱেশ্চন না আৰু আমাক কিবা কৈছে চাও আহাসুন
The teacher will select the best 3 advertisements to put up in the class notice board and award prizes. Aru hikoke tumaluke prostut kori uliwa advertisement keikhonor pora ataitko best advertisement keikhon basi uliabo aru ki koribo notice board ot schoolor janoni folokot logai dibo aru award prizes aru puroskar prodan koribo. ঠিক আছে তেনে হলে তোমালোকে খুব অ্যাট্রাক্টিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কেখন প্রস্তুত কৰি উলিয়াবা ঠিক আছে সো আমি নেক্সট আগবাঢ়িছো নেক্সট আমাক কি কৈছে এটা পোয়েম দিয়া হৈছে ৰিচাইট দা পোয়েম 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনত আমাক পোয়েম এটা ৰিচাইট কৰিবলৈ কৈছে আমি কৰো আহাচোন আৰু ৰিচাইট কৰাৰ লগে লগে মই তোমালোকক পোয়েমটোৰ অসমীয়া ভাঙনিও কৈ যাম ঠিক আছে কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য হাউস ঘৰ কি হাউস ঘৰ কি it's brick and stone etu ki brick ita aru hill and wood that's hard aru kat jitu hard mane kothin tan some window glass and perhaps a yard koise je kisuman glassor window aru ki janiba ekhon sutal it's eaves and chimneys eaves mane hoise আকসাল বুলিও কব পাৰি যিখিনি মানে ঘৰৰ ছালৰ যিখিনি অংশ হয় আমাৰ ঘৰটোক ছাহ দিয়ে মুধাৰ দৰে সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় ইভস বুলি কোৱা হয় আৰু চিমনিজ ইভস এণ্ড চিমনিজ টাইল ফ্লোৰছ আৰু টাইলছ লগোৱা ফ্লোৰ এণ্ড ষ্টুকো and roof stoko mane hoise amar je ghor banaote bali hill cementer mishron eti prostut kore aru roof mane ঘৰৰ ছাল হয়নে and lots of doors আৰু বহুত দৰজা এইবোৰেৰে কি হয় এটা হাউস হয় হয়নে কিন্তু what is a home সোৱা home আৰু house দুটা বেলেগ কৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে what is a house হল hill bali stucco chimney eaves yard এইবোৰ থকা বস্তু কি বুলি কয় হাউস বুলি কয় আৰু হোম কি হৈছে ইটস লাভিং এণ্ড ফ্যামিলি হোম হৈছে এটো মৰমৰ লাভিং আৰু ফ্যামিলি হোম মানে হৈছে পৰিয়াল ঘৰ মানে হৈছে পৰিয়াল প্ৰকৃততে ঘৰ মানে কি পৰিয়াল and doing for others আৰু আনৰ বাবে কৰা নিজৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ বাবে কৰা It's brothers and sisters. Etu ki home kihor bikhoye brothers aru sisters. Mane bhai kokai aru bhai bhoni hokol mili home hoy. And fathers and mothers aru ma deutao thake hoyne. So aru ki koise it's unselfish acts aru homot ki hoy unselfish acts kuno selfishness na thake okol nijor babe ketiao kora nohoy home ketia hoy jetia ami poriyalor hokolure babe koru etia maye amar hokolure babe bhat randhene nai maye jano okole randhi khai thoi nohoy maye amar attaire babe randhe hoyne hei karone koise je it's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring koise jar kindly sharing ami share koru ami bor binomrotare bor bhal bhabe ami share koru ami kiba ta anile nijor babe anile anor babe anu nije khwar agote anor logot share kori poriyalor an hodossor logoto ami share kori khao and showing your loved ones aru nijor loved ones mane ami jak bhal pao amar ma deuta bai bhoni dada bhaiti এও হকলক ককা আইতা এওলুকক আমি কি কৰো you are always caring আমি তেওলুকক love and care দেখাও আৰু কি দেখো আমি সদায় caring হৈ থাকো তেওলুকৰ প্ৰতি আমি সদায় যত্ন লৈ থাকো তেওলুকৰ হয়নে সো এই বুৰেৰে এটা হোম হয় আৰু হাউস হয় কি হাউস হল ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক বস্তুৰে হয় যেনে ষ্টন ইটা বালি হিল এইবোৰেৰে হাউস হয় কিন্তু পৰিয়ালৰ সদস্য সকলৰ মাজত থকা মিলা প্ৰীতি আৰু শেয়াৰিং কেয়াৰিং এইবোৰ মিলি পেলাই কি হয় হোম হয় সো এই ধুনিয়া কবিতাটো আমি ৰিচাইট কৰাৰ লগে লগে কবিতাটোৰ ভাঙনিও বুজি ললো নহয়নে আশা কৰিছো তোমালোক আটায়ে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা সো dear students this is for today we'll meet you in my next videos thank you for watching till then bye bye